은혜와 사랑이 충만하신 주님 감사합니다. Dios Padre, llenas de amor y gracia, te damos gracias. 우리가 죄인 되었을 때, 소망 없이 살 때 주님이 먼저 찾아와 주시고 우리에게 구원을 주시고 생명을 주시고 주님 자녀 삼아 주심을 감사합니다. Cuando éramos pecadores, nos buscaste y nos diste la salvación. Y damos gracias por hacernos hijos tuyos y por salvarnos. 오늘 혼자 잤는데 말씀 앞에 한 자리에 모여 있습니다. Este día, los hermanos están reunidos en este lugar. 각 사람 마음으로 살펴주시고 합당한 은혜로 말씀으로 채워주시기를 Mírenos a los corazones de cada uno de nosotros y queremos que nos llene con gracia y con tu palabra. 함께하지 못한 지체들 어느 곳에 있든지 그들의 마음을 들어주시고 인도해 주옵소서. Y a todos los que no estén en este lugar, queremos que los agarres el corazón de cada uno de ellos y que guíes sus pasos. 우리 중에 병 중에 있는 자, 또 여러 가지 고난과 어려움 속에 있는 주의 자녀들 일일이 헤아리시고 도와주옵소서. A los que estén en medio de dificultades, en tentaciones o en medio de enfermedades, mírelos a cada uno de ellos y cuídelos y sánelos y protéjalos, por favor. 우리의 마음을 위로해 주시고 회복시켜 주시고 또 건강을 주시기를 간구합니다. Queremos y te pedimos, por favor, que nos levantes y que nos permitas la salud. 주님 오실 날 마지막 시대를 살아가는 저희들 더욱 복음과 함께 살 수 있도록 도와주옵소서. Nosotros, que ayúdenos para que nosotros podamos vivir más por tu evangelio en estos últimos días del siglo. 주님 앞에 설 때 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 주의 복된 자녀 되기를 원합니다. Queremos ser tus hijos para que podamos verte en el día en que te veamos, podamos verte con gracia y con gloria y honor. 오늘 모든 시종주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드렸나이다. Todo este día confiamos en ti y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 로마서 1장입니다. Romanos capítulo 1. Versículos 5 a 7. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. 이 복음이 예루살렘을 시작해서 이제 사마리아, 유대 그리고 이제 더 넓게 로마에까지도 전도가 되었습니다. Este evangelio comenzó desde Jerusalén y se expandió hasta Roma. 로마에가 물론 교회가 있어서 전도가 된 것이 아니라 그리스도인들이 핍박 속에 로마에 있는 사람들이 구원을 받고 그 지역으로 다시 가서 전도가 계속 이어집니다. Claramente no se expandió el evangelio porque había iglesias en Roma, sino por medio de las persecuciones que tuvo los hermanos de Jerusalén, algunos romanos recibieron la salvación y esos hermanos romanos fueron hacia su país y volvían a expandir y a predicar el evangelio. 여러분 이 복음은 마음 대 마음으로 개인 대 개인으로 이렇게 전해지는 것이 하나님께서 하시고자 하는 뜻입니다. La voluntad de Dios es predicar personalmente a cada una alma. 구원받은 그리스도인이 로마에 가서 전도해야 되겠다 해서 전도하는 것이 아니라 로마에 사는 사람들이 이 복음 말씀을 듣고 다 자기 지역으로 가서 그리고 거기서 또 전도가 되는 겁니다. No es que una persona decide decir, yo voy a predicar en otro país y se va a ese país a predicar, sino en vez de eso,
cuando una persona de ese país recibe su salvación, regresa a su país y comienza a predicar hacia su alrededor. Y de esa forma hay personas que reciben desde esa forma comienza el evangelio en ese país. 여기 아르헨티나도 여기 교회가 세워지고 또 전도가 시작되는 것도 자 아르헨티나에 가서 전도하자 그래서 전도가 교회가 세워지는 게 아닙니다. Y la iglesia de Argentina también no se levantó porque se había dicho, bueno, vamos a ir a predicar a Argentina. 아르헨티나에 전에 우리 선교사가 한 6개월을 여기 와서 전도를 한 기억이 납니다. Sino, más o menos recuerdo que un pastor vino a Argentina a predicar durante 6 meses. 연고 없이 와서 전도한 거예요. Sin tener nada, vino a Argentina y predicó. 계속 여기서 연고 없이 전도하면 구원을 받고 또 모임이 되고 교회가 세워질까요? Pero solamente predicando de esa forma se levantará una iglesia. 하나님 그런 방법으로 하지 않으셔요. Dios no lo hace de esa forma. 여기에 친척이 있어서 그 친척을 전도해서 구원을 받고 그 구원받은 사람들이 또 전도를 해서 모임이 생기고 그리고 점점 교회가 복음이 확장이 됩니다. Sino, como había conocidos en este país, primeramente predicaba a esos conocidos y por medio de esos conocidos que recibían la salvación, se predicaba hacia su alrededor y después hacia el país de Argentina. 그래서 저희도 처음에 볼리비아에서 제가 선교 생활 6년을 했습니다. Por eso yo al comienzo estuve predicando durante 6 años en Bolivia. 볼리비아의 식구들이 여기서 사는 거예요. Pero unas familias de los hermanos vivían en Argentina. 그 가족들 전도해달라고 해서 메릴레에 와서 집회 1번, 2번 하고 그것이 우리 교회의 시작이 된 거예요. Me pidió que le dara palabra, que predicara a la familia, a su familia que estaba en Argentina. Por eso vine a Merlo y desde ahí comenzó a predicar, a expandir el evangelio. 그렇게 해서 이 아르헨티나에 형제 자매들이 생기고 모임이 생기고 그리고 모임이 점점 커지니까 이렇게 선교사가 또 오게 된 겁니다. Y de esa forma, como cada vez se agrandaban las reuniones y cada vez se agrandaban los hermanos y como cada vez se expandía el evangelio, de esa forma vino los pastores a Argentina. 제가 2018년도에 여기 왔죠. Yo vine en el año 2018. 2018년도 12월 달에 왔어요. Más o menos en diciembre del año 2018. 이제 4년 차 됩니다. Más o menos pasó 4 años. 그 메르로에서 복음이 이제 셀리나, 또 루한, 그리고 주변 도시까지 계속 전도가 됐습니다. Comenzando desde Merlo, el evangelio comenzó a predicarse hacia Celina, hacia Ituzaingó y a otras partes. 그러니까 전부 다 그렇게 연결이 돼서 복음이 전해지고 또 모임이 시작이 되고 교회가 생성되는 거예요. Y de esa forma, a través de esas conexiones, se predican el evangelio y se levanta una iglesia. 바울 사도께서도 예루살렘을 중심으로 해서 계속 전도하고 전도하는 곳마다 핍박이 일어나고 또 예루살렘에 핍박이 왔을 때 예루살렘으로 왔던 로마인들이 돌아가서 그 지역에서 또 전도가 되는 거예요. Entonces, apóstol Pablo comenzaba predicando desde Jerusalén y de Jerusalén, cada vez que predicaba tenía persecuciones. Y los hermanos y los romanos que habían recibido la salvación volvían hacia su país y después comenzaba a predicar hacia las personas, hacia sus conocidos que estaban en Roma. 야, 로마에 가서 전도하자. 그래가 전도해가지고 막 교회가 그런 일이 성경하고는 별로 많지 않습니다. 다 손에 손을 마음에 마음으로 전도해서 그 지역으로 가서 그 이사를 가서 그래서 이렇게 복음이 확장되는 거예요. Entonces, si una persona dice, bueno, yo voy a ir a otro país a predicar, y si va predicando hacia otro país sin tener a ningún conocido y absolutamente nada, entonces eso no sería correcto
hacia la palabra, 우리 sino el evangelio se predica de mano a mano, de corazón a corazón, de palabra a palabra. 우리 교회 해외에 약 900여 교회가 있어요. En todo el mundo tenemos más o menos 900 iglesias, 선교사 보내갖고 전도하는 일이 없어요. pero nunca mandamos de repente a un misionero a un país donde no hay nada. 먼저 거기에 구원받은 사람이 생기고 또 구원받은 사람이 자꾸 전도하고 모임이 생기니까 파송이 되는 거예요. Sino, primeramente en ese país hay un hermano salvo y a través de ese hermano cada vez va predicando a sus conocidos y cada vez se forma una reunión, una comunión y de esa forma se recién manda a un misionero hacia ese país. 제가 볼리비아 선교할 때도 마찬가지. Igualmente, cuando estuve predicando en Bolivia, 한 자매님이 스페인 알메리아에서 자기 부모님 전도하고 싶다는 거예요. porque una hermana de España quería predicar a sus padres. 그 식구가 그 자매님이 자기 식구들 전도하기 위해서 볼리비아에 식구들 모아놓고 그리고 세미나고 하면서 거기서 교회가 시작이 되는 거예요. Y esa hermana de España volvió hacia Bolivia para predicar a su familia y predicando a su familia, primeramente se formó esa reunión. 야, 우리 아르헨티나 전도해야 되니까 저 플라타도 가고 또 이과수도 가서 전도하자. 그렇게 해서 교회가 생기는 게 아니에요. Pero si decimos, bueno, como queremos predicar, vamos a ir a las regiones de Plata, Iguazú, y de esa forma no se predica el evangelio. 구원받은 그리스도인들이 한 사람 한 사람 전도해서 때로는 그 지역에 가게 되고 거기서 이제 가족들이 전도가 되고 그리고 이제 하나님의 교회를 세우는 거예요. Sino predicando de persona a persona, de esa forma cada vez se expande el evangelio y de esa forma se levanta una iglesia. 로마도 마찬가지입니다. 로마 교회. En Roma también. 예루살렘에서 왔는데 Vino de Jerusalén. 예루살렘에 막 핍박이 막 계속 있는 거예요. Había demasiadas persecuciones en Jerusalén. 예루살렘의 전도가 아주 잘 이루어졌습니다. Pero en Jerusalén se predicaba muy bien. 근데 로마인이 와서 구원을 받고 자기 지역으로 간 거예요. Pero un romano vino hacia Jerusalén y recibió la salvación y volvió hacia su país. 그 복음을 가지고 가니까 자기도 말을 안 할 수가 없는 거예요. Pero como tenía ese evangelio, no podía quedarse callado. 그러니까 점점 로마의 많은 형제들이 구원받게 되고. Entonces, de esa forma, cada vez había más romanos en que recibía la salvación. 바울 사도가 로마를 가기 원했던 거예요. Por eso, apóstol Pablo quería ir hacia Roma. 왜? ¿Por qué? 거기 구원받은 형제자매들이. Porque en ese lugar había hermanos salvos. 그 로마의 형제자매들이 신앙이 쓰고 그리고 하나님 향한 마음이 굳건해지면 이제 로마를 중심으로 전 세계에 전도가 될 수 있는 거예요. Y si la fe de los hermanos se levantan y se fortalecen y se agranda, entonces de esa forma, comenzando desde Roma, se podía predicar, se podía expandirse hacia todo el mundo. 주 예수를 믿으라. Crean a Jesús, 그리하면 Jesucristo. 너와 네 집이 구원을 받을 것이다. Entonces tú y tu casa serán salvos. 구원을 받으면요 자기도 모르게 우리 식구들 어떻게 할까 이 생각이 들어오는 게 정상이에요. Cuando recibimos la salvación, naturalmente nos sale el corazón, nos sale la preocupación de pensar, ¿cómo haré con mi familia? 가족 전도해라 그렇게 되는 게 아니에요. No es que comienza a pensar porque decimos, prediquen a su familia, prediquen a su familia. 내가 구원을 받았는데 Sino, como yo tengo salvación, 우리 엄마는 어떻게 할까? entonces, ¿qué haré con mi madre? 우리 형제들은 어떻게 할까? ¿Cómo haré con mis hermanos? 가장 사랑받은 사람들을 생각하게 돼 있어요. Y de esa forma, cada vez comienza a pensar naturalmente a sus personas amadas. 진짜 내 아들, 딸들은 진짜 구원을 받았을까? ¿Verdaderamente mis hijos habrán recibido la salvación? 그 마음은 올라오잖아요. Sale ese corazón. 그 누가 주시는 거예요? Pero ¿quién da ese corazón? 하나님 주시는 거예요. Dios da. 근데 구원을 안 받으면 그 마음이 안 올라옵니다. Pero si no tiene salvación, no sale ese corazón. 금요일 날 우리 이번 지난주 한 주 부역 집회들을 가졌죠. Durante una semana tuvimos el seminario de distrito. 저 형제는 많은 예수님을 사랑하고 많은 교회를 사랑하는데 생활해 보면 구원받지 않은 증거들이 꽤 있어요. Un hermano se veía que amaba a Dios y que seguía la palabra, pero
viendo concentradamente, tenía muchas cosas en que le mostraba en que no era salvo. Parece hermano, parece hermano. No hermano. 근데 마지막 복음 듣기 전에 죄에 대해서 이렇게 쭉 교제했어요. Pero antes de escuchar el Evangelio, primeramente conversamos mucho sobre el pecado. 야, 너는 파레세 형제 같은데 네 마음속에 있는 거는 아주 히틀러 같은 죄를 가지고 있어. Pareces un hermano, pero lo que tienes en el corazón, tienes un corazón malvado como el Hitler. 히틀러! 지? 죄를 못 깨닫고 어떻게 공부하겠어요? Pero sin conocer el pecado, cómo recibiría la salvación? 근데 복음 듣고 나서 이제 예수님을 얘기하는 거예요. Pero después de recibir la salvación, empezaba a hablar sobre Jesús. 그리고 제일 먼저 얘기하는 게 있어요. Y había una cosa que primeramente decía. 아버지 전도해야 되겠다. Decía, ¿cómo voy a predicar a mi padre? 누가 얘기했어요? Pero alguien le dijo, 나다. 왜? ¿por qué? 아버지 사랑을 제일 많이 받은 것 같아. Porque creo que recibió mucho amor de su padre. 그러니까 아버지 전도해야 되겠다고. Por eso decía primeramente de predicar a su padre. 자기 가족 전도해야 되겠다. Decía de predicar a su familia. 그거 누가 마음 줬을까요? Pero ¿quién le habrá dado ese corazón? 전도해 그렇게 해서 그게 마음 올라온 건가요? ¿Acaso se le saldrá ese corazón porque le decimos que predique y predique? No. 아니 구원을 받으니까 이제 자기 가족들 생각을 하는 거예요. No, como recibe la salvación, comienza a pensar sobre su familia. 정상이죠. Es natural. 확실한 구원이 오면 나도 모르게 이걸 전하고 싶은 마음이 생겨요. Si tiene una verdadera salvación, naturalmente le sale ese corazón. 그리고 내가 힘이 있으면 그걸 전하는 거예요. Y si tengo fuerza, comienzo a predicar. 근데 힘이 없으면 Pero si no tengo fuerza, 구원만 유지하는 거예요. entonces solamente tengo salvación. 자, 오늘은 이 바울 사도께서 로마에서 전도하는 그런 내용들 좀 같이 한번 상고해 볼게요. Por eso hoy vamos a aprender sobre los contenidos en que apóstol Pablo predicaba en Roma. 왜 로마에 가기를 원했을까요? ¿Por qué apóstol Pablo quería ir a Roma? 로마에 구원받은 형제 있는데 너무 약한 거예요. Había hermano que había recibido la salvación en Roma, pero la fe de ese hermano era muy débil. 그래서 가서 같이 교제하고 그들을 세우고 그리고 형제들의 신앙을 굳건히 해서 이 복음을 하나님의 복음이 전 세계에 전해지기를 바울은 간절히 원했습니다. Por eso quería ir a Roma y quería levantar la fe de los hermanos y fortalecer juntos la fe, y de esa forma quería predicar y expandir el evangelio hacia todo el mundo. 주님도 그걸 원하셨고 Y el Señor también quería. 바울을 죽이려고요. 40여 명이 막 먹지도 않고 막 바울만 지나가면 죽이려는 사람이 많습니다. Y más o menos 40 personas no comían ni dormían para matar a Pablo. 바울은 걸어서 로마를 갈 수가 없어요. Entonces Pablo no podía ir a Roma caminando en pie. 왜? ¿Por qué? 바울 죽이려는 사람이 그렇게 많은데. Porque había demasiadas personas en que trataban a matar a Pablo. 하나님이 죄수의 몸으로 로마의 그 군대들의 보호를 받아서 로마로 이송시켜 줍니다. Entonces Dios puso a Pablo en la posición del prisionero y teniendo la protección de los soldados, ingresó hacia Roma. 그리고 하나님의 뜻을 이루셔요. Y de esa forma comenzó a cumplir la voluntad de Dios. 자, 이렇게 바울이 자기 자신의 걸어갈 길을 다 마치고 그리고 마지막 주님 만날 때 하나님 얼마나 바울을 칭찬하겠어요. Y de esa forma, si Pablo corrió todo su camino de la fe, entonces, ¿cuánto galardón y cuánta felicidad tendría cuando vea a Dios? 잘했다. ¡Qué bien que lo hiciste! aplauso. Tú recibiste salvación. Bueno. Tú predicando bueno, caminando bueno, Señor. aplauso. 그게 모든 것이 하나님의 은혜인 거예요. Y todo eso es gracia de Dios. 그래서 하나님은 이 우주 만물을 창조하시고
그리고 우리 인간을 창조하셨어요. Por eso Dios creó a todo el mundo y después creó a la humanidad. 우리 인생에게 모든 걸 주셨어요. Y nos dio todo en nuestras vidas. 생명과 호흡과 만물을 다 주셨습니다. Nos dio aliento y vida y todo lo que necesitamos. 그리고 구원까지 완성하니 구원까지 주시는 거예요. Hasta terminó de hacer toda la salvación y nos dio. 그 은혜의 하나님이셔요. Es Dios de gracia. 모든 은혜를 우리에게 베풀어 주고 있어요. Nos está dando toda esta gracia. 악인도 의인도 하나님 동일하게 햇빛과 만물과 생명과 호흡을 다 동일하게 주셨어요. Igualmente, a todos los seres vivos, Dios está dando ese aliento y esa vida. 그리고 영원한 생명 주시기를 원하십니다. Y ahora nos quiere dar una vida eterna. 그게 하나님은 은혜의 하나님이십니다. Por eso Dios es Dios de gracia. 예? 여기 찾아보겠습니다. 성경. 사도행전 17장 25절을 Hechos capítulo 17, versículo 25. 읽어보세요. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a toda vida y aliento y todas las cosas. 그리고 고린도후서 9장 8절 Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 자, 우리에게 뭘 더 주셨어요? ¿Qué nos está dando? 예? ¿Qué nos está dando? 구원을 주셨잖아요. Nos dio primeramente la 모든 salvación. 걸 다 주시고 마지막 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 큰 구원을 주신 거예요. Nos dio todas las cosas y al último, por medio de Jesucristo, nos dio esa salvación. 이거보다 더 큰 은혜가 어디 있어요? ¿Qué otra gracia más habría qué otra gracia más grande habría a la comparación de esta gracia? 죄인으로 와서 영원한 죄 속에 살다가 영원히 멸망받을 인생을 하나님의 은혜로 천국 갈 소망을 주시고 또 기업을 주신다는 게 이거보다 더 큰 은혜가 어디 있겠습니까? Vinimos en pecadores y estábamos en el destino de la destrucción, pero nos salvó de ese destino. ¿Qué otra gracia habría? ¿Qué otra gracia habría? 여기 말씀합니다. Aquí dice, 넘치게 주셨어요. nos hizo hacer que abunde en vosotros toda gracia. 여러분 넘치게 받으셨어요? ¿Tuvieron esa abundante gracia? ¿Puede sentir abundancia? 넘치게 주셨어요. 왜 주셨어요? Nos dio todo esto. 에? ¿Por qué? 지금도 주셔요. Hasta ahora nos está dando. 우리는 자녀들에게 능력이 없어서 주는 게 제한이지만 하나님은 능력이 있는 분이셔요. Como tenemos el límite de nuestro poder, tenemos un límite de las cosas que damos hacia nuestros hijos. 하나님은 넘치게 지금도 주시기를 원하셔요. Pero Dios nos está dando abundantemente. 왜? ¿Por qué? ¿Por qué? 여기 말씀하고 있죠? Aquí dice, 모든 선한 일을 넘치게 하게 해서 para que abundéis para toda buena obra. 이제 나의 삶의 방향과 목적을 이제 확실히 갖게 됐어요. Ahora tenemos ese propósito y la meta y el camino. 지금까지는 나를 위한 삶, 나를 위한 계획, 내 가정을 위한 계획이었다면 이제는 하나님 중심으로 바뀐 거예요. Si hasta ahora planeaba solo para mí y solamente para mi familia y solamente por mi vida, por mí mismo, ahora planeamos por Dios. 방향이 정해진 거예요, 방향. Ahora se decidió el camino. 방향과 목적을 주신 거예요. Nos dio el camino y el propósito. 무슨 방향? ¿Qué camino? 이제 천성을 향해 가려는 거예요. El camino hacia la vida, hacia el cielo. 목적은 El propósito 하나님의 영광을 위해서. para la gloria de Dios. 이걸 잊을 수 없어요. Ya no podemos olvidar. 전에는 열심히 달려왔어요. Antes corría mucho. 열심히 돈도 벌고 Ganaba dinero. 열심히 또 삶도 살고 También vivía fuertemente por mi vida. 열심히 중요해요. 방향과 목적이 중요해요. Pero sería importante vivir fuertemente o vivir o el propósito y el camino de la vida. 방향과 목적이에요. 목적. El camino y el propósito. 이제는 하나님의 자녀고 이제는 복음의 일꾼인 거예요. Ahora somos hijos de Dios y ahora somos obreros de la fe, del evangelio. 이제는 우리는 그 열심을
하나님을 향한 계획과 목적을 위해서 가야 돼요. Ahora tenemos que usar toda esa fuerza para la voluntad de Dios. 하나님이 한없이 주신다고 돼 있어요. Porque Dios nos está dando lo suficientemente. Pedro, primero Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 모든 은혜의 하나님, Dios de toda gracia 우리를 부르시고 구원하셨어요. nos llamó y nos salvó. 그리고 이제 영원한 영광에 데려가기를 원하셔요. Y ahora nos quiere llevar hacia una eterna gloria. 이 땅에 사는 이유와 목적이 뭐냐 이게. ¿Cuál será la razón y el propósito de vivir en este mundo? 왜 신앙생활을 해야 되냐. ¿Por qué vivimos la vida cristiana? 신앙생활하는 거는 내 삶에 이제 하나님을 위한 삶을 집어넣어야 돼요. En nuestra vida cristiana tenemos que meter la voluntad de Dios. 보이지 않은 고난도 옵니다. O sea, vienen dificultades que no se ven. 왜? ¿Por qué? 전에는 주님의 계획이 없어요. Porque antes no teníamos ese plan de 지금은 있어요. Dios. Pero ahora tenemos el plan de Dios. 주님이 말씀합니다. Dios dice, 그 길을 걸어가는 사람 물론 쉽지는 않습니다. quien ande ese camino, claramente no es fácil. 고난도 있습니다. Hay dificultades. 자기 삶과 자기 계획과 자기의 어떤 지금까지 해왔던 거 부딪힘도 있어요. Hay choques contra todo lo que hice en medio de mi vida. 이제 새로운 길을 걸어가야 돼요. Pero aún así, ahora debemos caminar un nuevo camino. 모든 은혜의 하나님께서 우리를 세우신다고 말씀하셨어요. En medio de todos esos caminos, Dios dijo que 여기 nos 말씀하신 levantará. 굳게 세운다. Aquí dice que nos fortalece. 구원받은 거 감사하고 구원받은 은혜를 붙잡고 그 은혜 속에 살아가는 게 내 신앙을 굳게 하는 거예요. Agradeciendo sobre esa gracia y viviendo en medio de esa gracia, de esa forma nos fortalecemos. 다릅니다. 종교 생활은. Es diferente hacia una vida religiosa. 우리는 구원받고 참된 교제 생활을 하면 나에게 힘을 주셔요. Después de recibir la salvación, si vivimos una vida correcta en medio de Dios, Dios nos fortalece. 돌아보세요. Miren hacia atrás. 구원받기 전에 내가 한 영혼이라도 하나님 앞에 인도할 수 있는지. Antes de recibir la salvación, ¿pude dirigir a una alma para que reciba la salvación? ¿Puede? Una alma. 야, 죽은 사람이 어떻게 죽은 사람을 전도하겠어요? ¿Cómo podría salvar una alma, cómo podría salvar un muerto hacia otro muerto? 이제 생명이 시작이 되면 이제 하나님은 그를 세우시고 그를 통해서 30배, 60배, 100배 열매가 되죠. Cuando comienza la vida, a través de esa alma, a través de esa semilla, cada vez se van expandiendo ese evangelio hacia su alrededor. 자기의 계획과 자기를 위한 삶을 내려놓으면 Si deja su voluntad y y todos los planes que tiene hacia el mundo. Su vida, su plan, su camino, hay que dejarlo. Nueva. Seguimos. 30, 60, 100. 왜? ¿Por qué? 여기 하나님 말씀하셨잖아요. Porque Dios dijo. 하나님 우리를 은혜로 구원해 주시고 계속 은혜를 주시는데 30배, 60배, 100배 열매를 하나님 맺어가는 거예요. Dios nos salvó y nos dio esta gracia. Y cada vez nos está dando gracia. 마귀는 어떨까요? Pero ¿cómo será Satanás? 마귀는 구원 받자마자 방해합니다. Satanás cada vez comienza a molestar desde que recibimos la salvación. 마귀는 구원 받지 못하도록 방해하고. Satanás molesta para que no reciba la salvación. 구원받은 그리스도인들은 신앙생활을 바르게 못하게 방해해요. Y a los cristianos salvos molesta para que no predique para que no pueda vivir su vida cristiana. 예수님이 40일 금식하고 성령에 이끌려 마귀의 시험 받았어요. Que Jesús no comió ni bebió durante 40 días. 예수님 이기셨어요. Y Satanás comenzó a tentar a Jesús, pero Jesús venció a esa tentación. 구원받은 그리스도인들이 하나님 안에서 살아가는 삶은 예수님이 승리하는 삶을 오늘 보여주신 거예요. Entonces, para todos los cristianos salvos que están viviendo su vida cristiana,
Jesús mostró un ejemplo 우리도 para 마찬가지예요. vivir una vida victoriosa y nosotros también. 구원받고 잘 붙어 있으면요, 이상하게 자기도 모르게 전도돼요. Cuando estamos permanecidos, naturalmente predicamos hacia nuestro alrededor 계속 구원받잖아요. y cada vez reciben la salvación 매주 구원받잖아요. y cada semana reciben salvación. 왜? 하나님 일하신다니까. ¿Por qué? Porque Dios trabaja. 그러니까 구원받고 올바른 신앙생활을 우리가 해나가야 돼요. Entonces, después de recibir la salvación, tenemos que vivir una vida correcta. 바울 사도도 예수님 앞에 구원받기 전에는 얼마나 그 열심히 하늘을 찔렀습니까? Entonces, apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, ¿cuántos trabajos hacía? 하나님 이름으로 예수 믿는 사람을 죽이는데 가장 먼저 선동했던 사람이 바울이었어요. Porque apóstol Pablo era una de las personas en que en que dirigía a todas las personas para matar a los cristianos salvos. 에스테반 집사가 순교당할 때 바울이 그 맨 앞에 서서 돌팔매질을 했던 사람이에요. Cuando cuando estaban martirizando a Esteban, quien estaba enfrente a todas las personas era Pablo, 하나님이라는 이름으로. con el nombre de Dios. 그러나 그가 예수님을 만나고 구원받고 나서 그의 삶이 완전히 바뀐 거예요. Pero cuando Pablo conoció a Jesús y recibió la salvación, toda su vida se cambió. 지금도 그래요. Hasta ahora también. 수많은 교회가 열정으로 열심으로 얼마나 열심히 합니까? En todas las iglesias, ¿cuántas fortalezas se están entregando? 바울처럼 Como Pablo. 그 열심으로 복음을 대적하는 일을 합니다. Pero con toda esa obra se están poniendo en contra del evangelio. 본인은 몰라요. Él mismo no sabe. 왜? 자기도 하나님 잘 믿는다니. ¿Por qué? Porque se piensa que cree bien, correctamente a Dios. 마귀는 이제 속이는. Pero Satanás cada vez se engaña, 아이 구원받는 거 그거 다 구원받는 거야. diciendo, todos reciben la salvación. 야, 우리도 하나님 찬양하지 않냐? Porque nosotros también alabamos a Dios. 우리도 예수님 얼마나 사랑하지 않냐? ¿Cuánto amor le damos hacia Dios? 제가 목요일하고 주일말 되면 옆에서 시끄러워서 잠을 잘 수가 없어요. Cuando en los jueves y en los domingos, por la noche no puedo dormir porque hay demasiada bulla hacia el lado. 자, 저들도 하나님 믿는다고 열심히 하잖아요. Pero ellos también están trabajando fuertemente, creyendo en Dios. 무엇이 다르냐 이거? Pero ¿qué diferencia hay? 생명이 없는. No tienen vida. 바울도 그랬고. Apóstol Pablo también era así. 그러나 구원받고 나서는 완전히 바뀌었습니다. Pero después de recibir la salvación, se cambió completamente. 왜? ¿Por qué? 이제 하나님이 그를 쓰시는 거예요. Porque ahora Dios lo usa. 하나님이 그를 통해서 구원의 역사를 이루시는 거예요. Y por medio de él, Dios cada vez trabaja para que se expanda el evangelio. 바울을 통해서 로마에 가서 전도하고 로마를 통해서 전 세계 복음이 전해지는 그 큰 일을 하시는 거예요. A través de Pablo, predicaba a Roma y a través de Pablo y a través de ese trabajo, el evangelio se comenzó a expandirse hacia todo el mundo. 그전에는 Antes, 하나님이라는 이름으로 스데반을 죽이는 데 선동했던 그가 지금은 복음으로 인해서 그 삶이 바뀐 거예요. Pablo, que se ponía delante de todos para matar a Esteban, después de recibir la salvación, ahora se cambió completamente. 마귀도 지금 다닙니다. Y Satanás también está andando. 마귀가 얼마나 열심히 다녀요. ¿Y cuánta diligencia tiene Satanás? 저는 여기 좀 와서 이렇게 구원을 많이 받고 그래가지고 여기는 마귀가 좀 덜한가 보다 싶었어요. Entonces, como muchos recibían la salvación, pensaba que Satanás no trabajaba en ese lugar. 근데 마귀가 세더라고요. 여기도 보니까. Pero aún así, Satanás era muy fuerte. 구원을 받아도 구원받은 사람이 신앙생활 못하도록 큰 마귀가 막 올가매요. Aunque reciba la salvación, Satanás cada vez lo interrumpe y molesta para que no pueda vivir su vida cristiana. 그 사람이 신앙적으로 잘 붙어서 잘 신앙생활을 성장하면 큰일이 나거든요. Porque si esa alma, si ese hermano está permanecido en la iglesia y si su fe se fortalece, entonces muchas almas recibirían la salvación. 마귀가 잘 알아요. Y Satanás conoce. 잘 알아요. 그래서 우리가 구원받기 전과 후를 구분을 잘 해놔야 돼요. Por eso tenemos que diferenciar bien
antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación. 요거 이렇게 마귀가 싹 섞어버려. Porque Satanás lo mezcla. 그러면 주를 순수한 복음을 붙잡지 못하거든. Y así no podemos agarrar el verdadero evangelio. 그럼 무엇이 중요할까요? ¿Qué será lo importante? 하나님 앞에 내가 정말 구원받아서 한 영혼 한 영혼 구원받는 게 이게 가장 큰 일인 거예요. Delante de Dios, estando salvo, predicar a cada persona de nuestro alrededor, eso es lo más importante. 산을 옮길 만한 믿음도 있고 진짜 아주 큰 일을 하는 것처럼 하는데 가만 보면 하나님이 구원의 역사가 없어. Tenemos la fe, esa fe en que se puede mover hasta las montañas, pero hasta las montañas. 제가 구원받은 형제 보니까 구원을 받았는데도 막 새벽에 막 울고 막 옛날처럼 그대로 하더라고 보니까. A veces vi a un hermano que recibió la salvación, pero hacía lo mismo que antes, siempre por las madrugadas, lloraba hacia Dios, gritaba hacia Dios. 그래서 물어봤어. Por eso pregunté. 근데 자기는 그게 좋은 거야. 옛날 했던 게. Pero para él le gustaba hacer lo mismo de lo que hacía en el pasado. 그래야 자기 마음이 막 뜨거워진다는 거예요. Y decía que de esa forma se calentaba su corazón. 또 전에 한 목사는요. 구원을 받았는데 머리가 아주 꼴라가 이렇게 길게 하더라고요. 길게. Pero también conocí a un pastor que su pelo era muy largo y tenía atado el pelo. 그래서 제가 물어봤어요. Por eso pregunté, 조심하게. 아니 구원받은 거 맞냐고. cuidadosamente pregunté, 맞다. ¿recibiste la salvación? Y me decía que sí. 왜 이거 꼴라? ¿por qué 이게 꼴라? como Sansón. Tú ya en Nuevo Testamento como vergüenza, hombre, tiene cola. Siguiente día cortó. Gloria a Dios. 그 목사는 이제 찬송만 하면 울기 시작해요. Y ese pastor cuando comenzaba a alabar, en todas las alabanzas lloraba. Señor. Yo miraba, ¿por qué lloro? 구원을 받았는데도 옛 그거에 젖어 있는 거예요. Entonces, aunque tenía la salvación, todavía tenía esas costumbres del pasado. 하나님 쓸 수 있어요? Entonces, ¿Dios lo podría usar? 구원 받으면 새 것입니다. 새 것. Si recibes salvación, es nuevo. 버려야 돼요. Tenemos que dejar. 바울 사도가 구원받기 전에 그 열정 그거를 하나님은 다 버리고 새로 구원받고 하나님 새 것을 주셔서 결국 로마에 가서 전도하고 하나님 앞에 쓰는 거예요. Entonces, apóstol Pablo, después de recibir la salvación, Dios le hizo dejar todo lo del pasado y siendo una persona nueva, dirigió hacia Roma. No sirve antes cosa. ¿Por qué? 이 복음은 순수해야 돼요. Porque el evangelio tiene que ser limpio. Titos, vamos a buscar. Capítulo 2, versículo 11. Titos, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 자, 여기 말씀하고 있죠? Aquí dice. 12, mira. 11, 12. Versículo 11 y 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 하나님 우리를 은혜로 구원해 주셨어요. Dios nos salvó por gracia. 그리고 그 전과 후는 다릅니다. Y es diferente a lo del pasado.
여기 말씀하고 있죠. Aquí dice, 또 에베소서도 말. también en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 은혜로 구원을 받습니다. Por gracia somos salvos. 로마서도 같이 한번 또 보겠습니다. También vamos a leer juntos Romanos, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 아브라함도 믿음으로 구원을 받았습니다. Abraham también recibió la salvación por medio de la fe. 모든 믿는 자의 조상이 됐습니다. Y se hizo la descendencia de todos los que creen en esta gracia. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 구원을 은혜로, 믿음으로, 그리고 아브라함의 자녀들이 되죠. Nosotros recibimos la salvación por medio de la fe y por medio de la gracia y nos hicimos la descendencia de Abraham. 구원받은 그리스도인들이 전과 후가 다릅니다. El pasado, los cristianos salvos es diferente el pasado y después de recibir la salvación. 주님 그걸 다르다고 말씀하셨어요. Dios dijo que es diferente. Titus capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. aquí 여기 말하고 있죠. Aquí dice, 전에는 antes. 구원받기 전에는 하나님 쓰지 못해요. 쓸 수가 없어요. Antes de recibir la salvación, Dios no nos puede usar. 아무리 종교 생활해도 아무리 능력이 있어도 한 영혼 전도할 수 없습니다. Aunque vivamos una vida religiosa y aunque vivamos fuertemente por Dios, no nos puede usar. 아프리카에서 한 목사님은 사도 바울급이랍니다. 사도 바울. Dice que en África, una parte de África, un pastor tiene la posición como el apóstol. 능력이 많아요. Tiene mucho poder. 그래서 기도하면 막 병자가 나아요, 실제로. Y verdaderamente cuando oraba se sanaban los enfermos. 수많은 사람들이 그를 따릅니다. Y muchas personas seguían a él. 수많은 목사가 그를 존경해요. Y muchos pastores lo adoraban. 근데 그가 복음을 들었습니다. Pero él recibió el evangelio. 고민을 합니다. Y comenzó a pensar. 내가 지금까지 쌓아왔던 게 있는데. Porque tengo muchas cosas que tuve hasta ahora. 내가 지금 아프리카에서 아포스톨 같은 역할을 하나님 주셨는데. Porque Dios me dio una posición como el apóstol. 능력도 있는데. También tengo poder. 수많은 목사가 자기를 바라보는데. Porque muchos pastores me están adorando. 이 복음 말씀이 들어온 거예요. Pero entró el evangelio. 자, 이걸 붙잡을 거냐? Entonces agarraría el evangelio. 지금까지 내가 누려왔던 것을 그대로 하나님의 이름으로 살 것이냐? O seguirá viviendo
teniendo todas esas posiciones y todo lo que tenía hasta ahora. 여러분이라면 어떻게 하십니까? Si fuera usted, ¿cómo lo haría? 만약에 내가 그런 조건에 있었다면 Si yo estuviera en esas condiciones, 진짜 그 구원을 붙잡았을까? ¿habré agarrado esa verdadera salvación? 쉽지 않을 거예요. No sería fácil. 근데 그 목사님이 구원을 붙잡았어요. Pero ese pastor agarró la salvación. 많은 목사들이 자기를 찾아오고 또 많은 사람들이 병 고치기로 오지만 구원을 딱 붙잡아마자 자기에게는 병 고칠 능력이 사라지는 거예요. Entonces, aunque muchos enfermos y muchos pastores lo buscaban, después de agarrar ese evangelio y después de recibir la salvación, se le desapareció todo ese poder en que sanaba a los enfermos. 왜? ¿Por qué? 그전에는 그렇게 병 고쳐주고 예수 이름으로 병 고쳐주고 그런 능력을 행하는 게 그 하나님의 뜻인 줄 알았던 거예요. Porque antes pensó que ese sanar a los enfermos y hacer todas las cosas por el nombre de Dios era por Dios. 그게 아닌 거예요. Pero no era así. 정말 죄를 깨우치고 그 죄를 용서받고 천국 가는 그 믿음 그거를 인생에 와서 붙잡고 간다는 거예요. Sino, verdaderamente agarraba esa gracia de recibir y esa salvación. 여러분 만약에 그 복음 붙잡지 않았으면 그 목사도 하나님 앞에 설 수 있을까요? Si ese pastor no hubiera agarrado el evangelio, entonces podría haberse parado enfrente a Dios. 전과 후는 다릅니다. Antes y después es diferente. Efesios 2:3 también. Vamos a buscar Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 3. Vamos a buscar. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 전에는 지금은 다르다는 거예요. Antes y ahora es diferente. 지금 구원받은 거 한 가지만 가지고 있어도 전도가 되는 거예요. Solamente teniendo esa salvación podemos predicar hacia nuestro alrededor. 왜? ¿Por qué? 하나님이 하시거든. Porque Dios lo hace. 전에는 Antes, 사단 마귀 아래서 마귀에게 속아서 하는 거예요. estando debajo de Satanás, siendo engañado por Satanás, hacía estas cosas. 여기 12절도 말씀합니다. En versículo 12, Efesios capítulo 2, versículo 12 también dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 자, 전에는 이렇게 지금은 Antes así, y ahora, 13절입니다. versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 이제는 새 삶이에요, 새로운 거. Ahora una nueva vida. 이제 탄생이 된 거예요. Ahora nacimos de nuevo. 이제 자라기만 하고 Ahora solamente crecemos. 믿음이 굳건해지면 이제 나를 통해서 많은 열매가 지금 기다리고 있는 거예요. Y si se fortalece mi fe, entonces muchas almas están esperando hacia mi alrededor. 여러분 붙어만 있어 보세요. Solamente estén permanecidos. 30배 맺어져요, 안 맺어져요? Entonces, ¿tendrá el fruto por 30 veces o no? 맺어져요. Tiene fruto. 그분이 뭐 능력이 있어서 전도 잘하는 그게 아닙니다. No es que te predica bien porque tiene muchos poderes, 하나님이 붙잡고 하나님이 그를 통해서 일하고 싶은 거예요. sino porque Dios lo agarra y Dios quiere trabajar por medio de él. 바울이 그게 하나님이 그 열심을 꼬꾸라뜨리고 그 속에 구원을 받고 그리고 일을 시작하는 거예요. Entonces Dios primeramente derrota a todos los costumbres del pasado que tenía y después comienza a usar. 이 은혜입니다. 은혜. Eso es gracia. 하나님의 은혜가 아니면 어떻게 우리가 하나님의 일을 할 수 있겠냐 이거예요. Sin la gracia de Dios, ¿cómo podríamos vivir por Dios?
아브라함에게 약속하신 그 약속, 그걸 우리에게도 이루어 주셔요. Esa promesa que dio hacia Abraham, con esa misma promesa nos dirige. 아브라함에게 말씀합니다. Dios dijo a Abraham, 예? 네 자손을 바다의 모래처럼 그리고 하늘의 별처럼 많게 해주겠다고. que expandirá, que lo hará para que sus descendencias se multipliquen como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. 하늘의 별은 뭐예요? ¿Qué son las estrellas del cielo? 네가 구원받고 올바르게 신앙생활하고 올바른 공급을 받으면 이제 너를 통해서 하늘의 별과 같은 많은 영혼들이 구원받는다 이거예요. Si recibo la salvación y permanezco en medio de Dios, y si fortalezco, entonces por medio de mí multiplicarán almas que reciban la salvación como las estrellas del cielo. 여러분 뭘 원해서? ¿Qué es lo que desea? 이 땅에서 썩어질 것을 위해서 내 인생을 투자할 겁니까? 영원한 것을 위해서 투자할 겁니까? En este mundo usarán toda su vida para las cosas que se desaparecen o para las cosas eternas. 평생 자기를 위해서 자기의 어떤 교리와 신앙을 위해서 살면요. 하나님 그걸 쓰지 않으셔요. Si toda su vida vive por sí mismo y si vive por el mundo, entonces Dios no lo usa. 저도 볼리비아에 있을 때 네 분의 목사가 구원을 받았어요. 네 분. Cuando yo estuve en Bolivia, 4 pastores recibió salvación. 아버지 목사, 아들 목사. Un pastor que era padre y otro pastor que era hijo. 또 이쪽도 마찬가지예요. Y el otro lado también era lo mismo. 평생을 교회를 꾸려왔는데 그 교회 멤버가 15명이에요. 15명. Durante toda su vida estuvo trabajando como pastor en medio de la iglesia y solamente había como 15 personas 그 en su 15가 iglesia. 누구냐? ¿Y quién eran esos 15? 자기 가족들, Su familia 자기 아들 목사, y su hijo que era un pastor 자기 친척. y sus vecinos. 딱 그거예요. Solamente eran ellos. 근데 그 아들이 구원을 받았어요. Pero el hijo recibió salvación 저에게 찾아왔어요. y vino hacia mí. 제가 한마디 물어봤어요. Yo le pregunté una cosa. 진짜 구원 받았냐고 물어봤어요. Le pregunté, ¿verdaderamente recibiste la salvación? 그렇게 물어본 사람이 없었거든요. Pero nunca antes le había preguntado así. 아니 목사한테 구원 받았냐고 그렇게 누가 물어보고 신뢰하겠어요. ¿Quién le podría preguntar hacia un pastor si tiene la salvación? 우리는 모든 사람이 하나님 말씀 앞에 다 신앙의 점검을 해야 돼요. Pero todos nosotros, todas las personas del mundo tienen que revisar su salvación en medio de Dios. 자기한테 꼭 하나님이 망치로 자기를 팡 두드린 것처럼 충격이었다고 그러더라고요. Y dice que en ese momento se sorprendió mucho, como si Dios mismo le hubiera golpeado con un martillo. 그 무슨 말씀으로 구원 받는지 물어봤어요. Y le pregunté, ¿con qué palabra recibiste la salvación? 아니 ¿Por qué? 목사 정도 됐으면 많은 말씀을 알고 외우고 있을 텐데 무슨 말씀으로 구원 받았냐? Porque si fuera un pastor, tendría que saber muchas palabras y tendría que tener palabras en que recibió la salvación. 구원 받았으면 말할 수 있어야죠. Si tiene la salvación, podría decir. 죄를 해결하는 말씀이 아니었어요. Pero esa palabra no era una palabra en que le daba el perdón. 그가 구원을 말씀을 똑같이 우리 세미나리오 있죠. 똑같이 말씀 듣고 구원을 받았어요. Pero ese pastor escuchó el mismo seminario que escuchamos nosotros y de esa forma recibió la salvación. 기적이죠. Es un milagro. 자기 아버지를 본 거예요. Y miraba a su padre. 자기 아버지가 뭐예요? Pero ¿quién es su padre? 파스토. 자기 아버지는 이제 70 이제 되셨어요. Ahora su padre tenía 70 años 40평생을 목회 생활을 한 거예요. y durante 40 años trabajaba de pastor. 그러니까 40평생의 이 교리들이 자기 머릿속에 확 있는 거예요. 사실. Entonces, durante 40 años tenía su doctrina. ¿Quién sacó su doctrina? ¿Quién sacó? Humanidad no puede, no puede. 다 알아요. Ya sabe. 아하모 오까지 알아요. Si dice ya conoce hasta O.
제가 부탁했어요. Por eso yo le pedí a ese padre. 우리 주일마다 세미나리 하니까 거기 가셔서 새로운 영혼들 인도해달라. Le dije que como hay seminarios, le pedí que dirigiera almas nuevas hacia ese seminario. 5개월을 세미나를 매주 공부하는 거예요. Y que escuchara cada seminario en que estamos predicando. Y durante 5 meses estudió ese seminario. 5개월을 배우니까요, 자기 머리에 있는 그 교리가 빠지는 거예요. Y escuchando el seminario durante 5 meses, cada vez se salía su doctrina que tenía en su cabeza. 구원 받고 나니까 자기 거를 내려놔요. Y después de recibir la salvación, dejó todo lo suyo. 자, 하나님이 구원 받고 일을 시작하는 거예요. Entonces, después en que recibió la salvación, Dios empezó a trabajar por medio de él. 평생은 Durante toda su vida, 자기 가족들 주변으로 목회했는데 구원 받고 나니까 이제 하나님이 그를 쓰시는 거예요. predicaba hacia su alrededor, hacia su familia, pero después de recibir la salvación, Dios comenzó a usar. 목사로 쓸 수가 없어요. No podía usar como el pastor. 왜? ¿Por qué? 이제 구원 받았는데 무슨 목사예요? Porque recién recibió la salvación. ¿Cómo podría ser un pastor? 그런데 Pero 말씀을 많이 알거든요. conoce muchas palabras. 자기 가족들 말씀에 세미나에 딱 붙였습니다. A toda su familia lo dirigió hacia la palabra. 구원 받는 거예요. Y de esa forma comenzaron a recibir la salvación. 그 15명 가족들이 다 구원 받았어요. Y todas sus 15 familias recibieron la salvación. 전에는 Antes, 파스토 근데 아우라 no. 근데 중요한 거는 가족들이 다 구원을 받은 거예요. lo importante es que toda su familia recibió salvación. 그리고 친족들이 구원 받은 거예요. Y sus primos también recibieron salvación. 15명에서 50명이 됐어요. Comenzando desde 15 personas, se hicieron 50 personas. 누가 전도했어요? Pero ¿quién los predicó? 그분이 전도합니다. Él lo predicó. 왜? ¿Por qué? 자기 거 딱 내려놓고 이제 새로 시작한 거예요. Porque dejando todo lo suyo, comenzó de nuevo. 자기 가족들이 다 구원받고 친족들이 구원받으니까 이제 그 친족들이 전도하는 거예요. Como él recibió la salvación y su familia recibe la salvación, toda su familia recibía la salvación. 구역장을 시켜놨어요. Por eso le di el líder del distrito, le encargué el líder del distrito. Antes, pastor, ahora, hermano, antes nunca predicó, ahora, mucha alma. Ahora miembro 300 hermanos. 여러분 우리가 하나님 앞에 갈 때 뭘 가지고 갈 거예요? Cuando vamos enfrente a Dios, ¿con qué vamos a ir hacia Dios? 구원 받은 거 하나 가져가고 그리고 구원 받고 나를 통해서 구원 받는 사람들이 생기는 거 그 열매. Después de recibir la salvación, si las almas de nuestro alrededor van recibiendo la salvación, eso es un fruto. 그걸 하나님 쓰시는 거예요. Y Dios usa. 지금 너무 좋아요. Ahora está muy contento. 내가 그때 구원 안 받았으면 어찌 뻔했냐. Y estaba diciendo, si no hubiera recibido la salvación en ese momento, ¿qué habría hecho? 평생 종교 생활하다가 평생 구원도 못 받고 지옥 가면 얼마나 억울해요. Porque viviendo toda su vida en medio de su doctrina, si va hacia el infierno, ¿cuánta pobreza tendría? 억울하죠. Sería muy triste. 평생 주님 이름으로 평생 주의를 한다고 했는데 구원도 그렇고 주변 자기 가족들도 전부 다 지옥 가게 생긴 거예요. Porque toda su vida trabajaba por Dios en nombre de Dios, pero toda su familia estaban en peligro de la muerte. 그런데 구원받고 나니까 하나님은 내 가족들도 책임져 주시고 내 친족들도 다 구원받게 해주신 거예요. Pero después de recibir la salvación, Dios se encargaba de toda mi familia, de todas mis familias. 은혜입니다, 은혜. Eso es gracia. 아브라함에게 약속한 거 지금 저와 여러분들에게도 그대로 하나님이 약속해 주셨어요. Todas las promesas que Dios dio hacia Abraham, con esa misma promesa Dios dio hacia nosotros. 별처럼 많은 사람들이 구원받을 걸 약속해 주셨어요. Nos dio la promesa en que muchas almas recibirán la salvación
como las estrellas del cielo. 죽은 교리는요, 더 이상 복음이 확장될 수 없어요. Con las doctrinas muertas no se puede expandir el evangelio. 1년이 되든 5년이 되든 똑같아. Aunque pase 1 año, 5 años, es lo mismo. 자기들은 좋아해, 자기들. Ellos mismos estarían contentos, 하나님은 좋아하지 않습니다. pero Dios no está contento. 여러분, 내 안에 복음의 씨앗이 있다는 거 잊으시면 안 돼요. No tienen que olvidarse que dentro de mí está la semilla del evangelio. 한 사람 전도해 보세요. Prediquen a una alma. 그 사람이 그 가족이 몇 명이 연결되어 있는 생각해 보세요. Piensen cuántas familias están conectadas hacia esa persona. 몇 명 연결되어 있습니까? ¿Cuántas personas están relacionadas hacia esa persona? 30명 좋게 구원받아. Entonces, 30 personas recibirían la salvación. 우리도 2년 동안은 우리 볼리비아 선교만 계속 했는데 어느 날 우리 아르헨티나 자매 하나가 딱 구원받았어. Nosotros también estuvimos predicando en Argentina, pero una hermana, en 2 años, una hermana recibió la salvación. 그 계속 전도되는 거야 이제는. Entonces, de esa forma, cada vez se comenzaba a expandirse el evangelio. 지금 이제 매주 말씀 안 듣는 사람이 없어요. Ahora ya no hay personas que no escuchan la palabra en cada semana. 은혜입니다. Es gracia. San Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Salmos 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. 그럼 구원도 큰 은혜인데 그 은혜 가운데 살 때 하나님 엄청난 은혜를 준비하고 있어요. La salvación también es gracia, pero atrás, después de la salvación, también Dios nos está preparando una gracia. 예. 그럼 우린 그걸 위해서 살아야 되지 않겠어요? Entonces, ¿no deberíamos vivir por esa gracia? 구원받고 복음 안에서 더 많은 영혼들이 구원받는 게 그리스도인의 최대 삶의 목적이 되지 않겠어요? Después de recibir la salvación, para que muchas almas reciban la salvación hacia nuestro alrededor, entonces, ¿eso no debería ser el propósito de nuestras vidas? 그러면 뒤에 건 다 책임져 주셔. Todo lo demás, Dios se va a encargarse. 뭘 책임져 주셔? ¿Qué se va a encargarse? 우리의 경제적인 거, Todas nuestras problemas económicas, 우리의 가족, nuestra familia, 우리 주변 영혼들. nuestras almas de alrededor. 나 하나로 인해서 그들을 하나님 보호하시고 그들을 구원해 가십니다. Por medio de mí, Dios lo protege a esa familia y van a predicar y va recibiendo la salvación. 그 일을 할 수 있도록 계속 끊임없이 은혜를 주겠다는 거예요. Y para que podamos trabajar por ese trabajo, Dios nos va a llenar con gracias. 여기 또 말씀합니다. Aquí también dice, Número 23. porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. 여러분, 야곱이 장자의 축복, 그 구원을 갈망하고 나서 그리고 그 삶을 하나님이 야곱에게 축복해 주셨어요. Después, al final Dios bendeció a Jacob. 구원 받자마자 형이 죽이려 하니까 광야로 도망갔죠. Después de recibir la salvación, como su hermano mayor quería matarlo, se escapó hacia el desierto. 아무도 없는 광야에서 하나님은 그 야곱과 함께 해 주셨어요. En el desierto, donde no había nadie, Dios estuvo con Jacob. 돌 베개를 벗삼아 하늘을 바라보면서 잠을 청할 때 하나님께서 그에게 내려와 주셨어요. Cuando estuvo durmiendo sobre las almohadas de piedra, Dios vino hacia Jacob. 사닥다리를 통해서 그에게 내려와 주시고 그에게 약속해 주셨어요. Por medio de las escaleras del cielo, vino hacia Jacob y le prometió 내가 너와 함께 해 주겠다. que Dios estará con él. 그리고 야곱을 통해서도 아브라함에게 지금 그 축복을 그대로 하나님 주셨어요. Y por medio de Jacob, Dios le dio las mismas bendiciones de Abraham. 야곱이 20년 동안 삼촌 라반 집에서 훈련 받았잖아요. Por eso Jacob se entrenaba durante 40 años. 20년, 20년. Perdón, durante 20 años en la casa de su tío Labán. 야곱도 간사한 자거든요.
Porque Jacob también era muy engañoso. 그 이름을 가지고는 형 에서를 당해낼 수 없어요. Y teniendo esas características, no podía vencer a su hermano. 그래서 하나님이 그 간사함을 삼촌 라반 집에서 20년 동안 훈련하고 나서 결국 형 에서를 만납니다. Por eso Dios eliminó todas sus costumbres del pasado durante 20 años en la casa de su tío Labán. 형 에서가 죽이려고 했잖아요. Su hermano mayor quería matar, 근데 야복강 앞에서 간절히 기도합니다. pero Jacob oró fuertemente hacia Dios. 천사와 싸워서 이겨요. Peleó con el ángel y venció. 하나님이 그에게 이스라엘이라는 이름을 주었어요. Por eso Dios dio a Jacob el nombre de Israel. 잘했다. Qué bien que lo hiciste. 구원받고 외로운 삶을 시작하지만 잘했다 이거예요. Aunque después de recibir la salvación tenía esas tristezas y ese sufrimiento, lo hizo bien. 이스라엘이라는 이름을 바꿔주셨어요. Le cambió su nombre a Israel 승리하는 삶을 살았다 이거예요. y vivía una vida victoriosa. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también, 구원받고 después de recibir la salvación, 나눠져야 돼요. tenemos que dividir. 나를 위한 삶 나눠야 돼요. Tenemos que dividir la vida que vivía solamente por mí. 나를 위한 계획 Los planes por mí. 나와야 돼요. Tenemos que salir de ahí 그리고 복음의 길을 걸어가야 돼요. y tenemos que andar el camino del evangelio. 그 길은 외로워요. Ese camino es solitario, 그러나 주님이 함께 해주셔요. pero Dios está 그리고 많은 은혜로 도와주셔요. y me ayuda con gracia. 20년 동안 삼촌 라반에게 속아가지고 아무것도 없을 수 있지만 하나님이 그에게 특별하게 재물을 주셨어요. Durante 20 años fue engañado por su tío Labán, pero Dios le dio muchas riquezas a Jacob. 은혜다 이거. Eso es gracia. 주님이 나를 지금까지 도와주셨다. Y Dios me ayudó hasta ahora. 이제 형 에서를 만나는데도 도와준다는 거야. Entonces Dios también le prometió a ayudar a Jacob cuando se enfrente con su hermano mayor. 결국 승리하는 삶을 살았어요. Y al final vivió una vida victoriosa. 왜? ¿Por qué? 그 구원을 갈망했기 때문에. Porque deseaba esa salvación. 여러분 장자의 명분이 뭐가 중요할까요? ¿Qué importancia tendría esa bendición que quitó de su hermano? 그것 때문에 사랑하는 부모님하고 헤어지게 되고 그것 때문에 형과 원수가 됐는데 Porque por esa bendición tenía que separarse de toda su familia y de su hermano. 그 장자의 명분은 하나님이 우리를 위해서 준비하신 구원이에요. Pero esa bendición era la salvación que Dios nos preparó también hacia nosotros. 우리는 그 구원을 붙잡아야 돼요. Nosotros tenemos que agarrar esa salvación. 새로운 길을 걸어가야 돼요. Tenemos que andar un nuevo camino. 근데 그 뒤에는 엄청난 축복이 있는 거예요. Pero después hay una gran bendición. 우리도 그 길 걸어가야 돼요. Nosotros también tenemos que andar ese camino. 좀 남편이 싫어도 Aunque no amemos mucho hacia nuestros maridos, aún así tenemos que andar. 한 사람이라도 정신 차려야지. Mínimamente una persona debería estar despierto. 우리 남편이 아직도 안 돼. Mi marido todavía no recibe la salvación. 자기 남편 위로해 준다고 같이 있어. Y para dar consolación a su marido, si está junto a él, Atrás, Satanás, todo va a caer, va a caer. Una persona permanece, una persona establecer. Fortaleza, hay que ayudar al lado. 한 사람이라도 정신 차려야 돼요. una persona debería estar despierto. 그러면 가정이 서요. Y de esa forma se levanta la familia. 가정이 있으면 하나님이 그 가정을 통해 일을 하셔요. Y si la familia se levanta, entonces Dios trabaja por medio de ellos. 구원받은 사람은 지키셔요, 지키셔요. Y protege a las personas salvas 하나님의 은혜로 por medio de la gracia de Dios. 말씀합니다. Aquí también dice, Salmo 16, 11. me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. 다윗도 얼마나 많은 죽을 고비를 넘겼습니까? David también cuántos sufrimientos y cuántos peligros de la muerte tuvo, 하나님 지키셨어요. pero Dios lo protegió. 왜? ¿Por qué? 다윗을 통해서 하나님의 계획과 목적을 이루기를 원하시고 Porque por medio de David, Dios quería cumplir sus planes y sus propósitos. 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원하시고 우리를
주의 군사로 불러주시고 훈련하심을 감사합니다. Damos gracias por salvarnos y por llamarnos como tus soldados y por entrenarnos. 아직 구원받지 못한 많은 가족 주변 영혼들이 있습니다. Todavía hay muchas familias y hay muchas almas que no han recibido la salvación. 마귀 아래, 죄 아래 영원한 지옥으로 향하고 있습니다. Y cada vez se está dirigiendo hacia el eterno infierno. 그들을 건지며 그들을 하나님 나라로 인도할 수 있도록 저희들에게 치유와 능력과 힘을 허락해 주옵소서. Permítanos la sabiduría y la fuerza y todo para que podamos guiar a todas esas almas hacia el cielo, Señor. 또 10월부터 있는 대집회 또 그것을 위해서 우리가 함께 기도합니다. También oramos juntos para el seminario grande que va a haber en el octubre. 이번에도 우리 사랑하는 가족들이 구원받는 귀한 역사 이룰 수 있도록 도와주옵소서. Esta vez también ayúdenos para que nuestras queridas familias reciban la salvación. 더 많은 영혼들이 주님 앞에 나올 수 있도록 또 귀한 집회 될 수 있도록 인도해 주옵소서. Ayúdenos para que más almas puedan salir enfrente a ti, Señor. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.